नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आज भिडटी समस्त बिछा राशि व्यक्ति विशेषों बहुत गुरुत्वपूर्ण रही से आपणकर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र किछि समय आपण निज पाई दियंतु एवं जानतु आपणकर एही पूर्णिमा परे विशेष भाव में जुलाई मासरे कौन कौन परिवर्तन हेबाकु जाउछि। देखंतु एही पूर्णिमा परे आपणकर जुलाई मासरे 5टी ग्रह करुछंती परिवर्तन। 3टी ग्रह करुछंती राशि परिवर्तन एवं 2टी ग्रह करुछंती चलन रे परिवर्तन। देखंतु दर्शक बंधु 16 जुलाई रे सूर्य करिछंती राशि परिवर्तन, 26 जुलाई रे शुक्र, 29 जुलाई रे मंगल करिछंती राशि परिवर्तन, किंतु शनि एवं बुध करुछंती चलन रे परिवर्तन। मार्गी पथरु हेबाकु जाउछंती बकरी, जहा फल रे आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन आसीबो एवं एही परिवर्तन आपण को किछि शुभ फल दे पारे एवं किछि अशुभ फल दे पारे। कारण देखंतु जेतेबेले गोटे शुभ ग्रह राशि परिवर्तन करे सेतेबेले शुभ फल प्रदान करिथाए, किंतु जेतेबेले गोटे अशुभ ग्रह निजर राशि परिवर्तन करे बा चलन रे परिवर्तन करे सेतेबेले अशुभ प्रभाव पकाई थाए। सेतिपई आपणक जीवन रे एही शनिकर बक्री हेबा एवं बुधंकर बक्री हेबा निश्चित भाव में अशुभ प्रभाव पकाइबे, किंतु आपणक केउ क्षेत्र रे अशुभ प्रभाव पकाइबे ताहा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। तेबे भिडियोटी को स्किप न करी आपण शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडियोर शेष भाग रे आपणको किछि उपाय दिया जिवो जहा आपणकर अशुभत्व को दूर करिबारे सहाय्य करिवो। तेबे आसंतु विलंब न करी कार्यक्रमटी को आगको बढ़ाइबा एवं जानिबा आपणक जीवनर केउ क्षेत्रटी अधिक प्रभावित हेबाकु जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी बिछा राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु, कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मन रे जहा भी प्रश्न रही जहा भी द्वंद्व रही आपण कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देबा पई यथा संभव प्रयास करिवो। देखंतु विलंब हेले मध्य आपणक प्रश्नर आमे निश्चित उत्तर देबो। ता सहित दर्शक बंधु आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जायछि, जो नंबर सहायता रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे, किंबा आपणकर जदि प्रेम संपर्क विवाह चाकरी व्यवसाय रे किछि समस्या रहिछि तार सहजरे समाधान करि परिबे। सेतिपई आम सह जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगको बढ़ाइबा, किंतु ता पूर्वरु जानिबा आपणको बिछा राशि रे नवग्रहंकर स्थितिटी किभଳି रहिछि। देखंतु आपणकर चतुर्थ गृह रे राहु, पंचम गृह रे शनि, सप्तम गृह रे शुक्र, अष्टम गृह रे सूर्य एवं गुरु, नवम गृह रे बुध एवं दशम गृह रे मंगल एवं केतु विराजमान करिसंती, जहा फल रे सेही गृह गुड़िकरे अधिक प्रभाव पड़िबा को जाउछि। किंतु आपणक पंचम गृह रे शनि हेउछंती बकरी एवं नवम गृह रे बुध हेउछंती बकरी। एई दुईटी गृह आपणकर विशेष भाव में प्रभावित हेबो। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणक स्वास्थ्य किभଳି रहइबो। देखंतु आपणकर स्वास्थ्य कुंडलीर प्रथम गृहरु जणा पड़े एवं आपणकर प्रथम गृह बा राशिर स्वामी हेउछंती मंगल, जे केंद्र रे अछंती एवं उच्च रे अछंती। आपणकर राशिर स्वामी मंगल आपणकर दशम गृह रे अछंती एवं सूर्यक राशि रे अछंती, जहा फल रे आपणको उच्च फल प्रदान करिवे। सेतिपई आपणको स्वास्थ्य रे आपण विशेष समस्या देखिबे नाही। जदि भी पूर्वरु किछि स्वास्थ्य समस्या थिला सेथिरु आपण आराम पाइबे, धीरे धीरे आपणको स्वास्थ्य रे उन्नति आसीबो। कारण ता सहित देखंतु आपणकर राशिर स्वामी 29 तारिख दिन आपणकर एकादश गृह को गोचर करिवे, जहा फल रे सेही गृह रे मध्य आपणको लाभ फल प्रदान करिवे। तेणु करी आपणक स्वास्थ्य को नै आपणकर चिंतित हेबार आवश्यक नाही। किंतु जेहेतु आपणकर अष्टम गृह रे सूर्य एवं गुरु विराजमान करिसंती, अष्टम गृह होछि मृत्यु तुल्य कष्टर गृह, पीड़ार गृह,
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପା ବଢ଼ିପାରେ କିମ୍ବା ଫୁଡ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଫୁଡ୍ ପଏଜନ୍ ହୋଇପାରେ। ସେହିଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଗୃହ ଏବଂ ଶନି ସେହି ଗୃହରେ ହେଉଛନ୍ତି ବକ୍ରୀ। ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଉଚ୍ଚ ଥିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ନୀଚ ଥିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ନଭେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାରଣ ଶନି 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକ୍ରୀ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଜାଣିସାରି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ନ ଲାଗିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ଅନୁରୂପକ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ମିଳିପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କିଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ମିଳିବ। ହଠାତ୍ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ନକାରାତ୍ମକ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମର ଗୃହ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ଏବଂ ସେହି ଗୃହରେ ଶନି ବକ୍ରୀ ହେଉଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନା କିଛି ମନମାଳିନ, ମତଭେଦ, ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମନମାଳିନ, ମତଭେଦ ଥିଲା, ତେବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଶନି ଯେହେତୁ ବକ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଟିକେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ଗୃହରେ ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। କାରଣ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ରହି ବକ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଯଦି ବିବାହ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ସବୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ର 26 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୃହକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ବିବାହକୁ ନେଇ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ବିବାହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା, ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା କିମ୍ବା ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଭଲ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଖରାପ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ଆସିପାରେ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆସିପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବିବାହରେ ଆପଣଙ୍କର ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ପ୍ରେମ ରୋମାନ୍ସର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିଯିବ। ଉଭୟ ଏକତ୍ର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ, କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଛି ଭଲ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ସମ୍ମାନର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତାହା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଟିକେ କାଗଜପତ୍ର କାମକୁ ଜଗି ରଖି କରନ୍ତୁ। କାରଣ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ବସି ବକ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକାମି ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଧୋକା ହୋଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। କାଗଜପତ୍ର କାମ ଆପଣ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ ରହିବ। ଯଦି କିଛି ମୌଖିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କିମ୍ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଆଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ନଚେତ ଆପଣ ପଛରେ ହଇରାଣ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ କର୍ମର ଗୃହରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ କେତୁ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରାଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରାଯିବ।
उच्च अधिकारी सहित घनिष्ठता वृद्धि हेब एवं देखंतु आपणक सहित जो माने शत्रुता आचरण करुथिले से माने आपणक ठार दूरे जिवे सबु परे मध्य आपणक कर्म क्षेत्र में किछिटा जिनिस को नहीं असंतोष रही पारंती आपणक मन भितर बहुत गुड़े नकारात्मक भावना मध्य आसीपारे कारण केतु आपणक दशम गृह रे अछंती केतु आपणक कर्म क्षेत्र में किछिटा परिवर्तन मध्य कराई पारंती ता सहित आपणक चालाक चतुर बुद्धिमान कराइबे आपणक कठिन परिश्रम बदल रे शॉर्टकट रे आपणक केवल कार्य होई जिवो से विषय रे मध्य आपणक ज्ञान देबे तेणुकर केतुंकर उपस्थिति आपको जी शुभ फल देव से अशुभ फल प्रदान करें सबुपरि जदि आप व्यवसाय करुछंती तेबे व्यवसाय क्षेत्र में आपण भाग्य भरोसा आप रुहतु ना आपण परिश्रम अनुपात आपन को फल मिल कारण बुध आपण भाग्यर गृह में बक्री होती तेणुक व्यवसाय परिस्थिति टी मांदा हो पारे आपण आशा अनुरूप फल आपन को न मिल पारे जदि बुध भल स्थिति रे थिबे तबे आपनको भल फल मिलिबो जदि बुध खराब स्थिति रे थिबे तबे आपनको व्यवसाय रे टिके मांदा परिस्थिति आसी पारे तेणुकरी एही समय मध्य जदि आपण व्यवसाय नूतन आरंभ करबा पई चिंता करूछंती न करबाटा उचित रहिबो जदि आपण अगस्ट मास 15 तारिख पर आरंभ करूछंती आपनको शुभ फल प्राप्ति हेबो सबुपर जदि आम आपणकर संतानर जोग को देखा तेरे आपणकर संतानर जोग पाई यही सठिक समयटी विशेष भाव में यही अगस्ट 15 पूर्वर भल समय रही ना आपण अगस्ट मास 15 पर जदि किसी संतान पाई चेष्टा करती प्लानिंग करती डाक्तर सह जोगाजोग करती आपण को शुभ फल प्राप्ति हेबो सबुपर अशुभत्व को दूर करने आपण प्रभु मंगलंकर बीज मंत्र जप करंतु आपण किसी हनुमान चालीसा पाठ करंतु हनुमान मंदिर जातु एवं चेष्टा करंतु शनि मंदिर को मध्य जीवाई हनुमान मंदिर में दीप अर्पण करंतु एवं विष्णु सहस्र नाम पाठ करंतु यह आपण को बहुत अधिक शुभ फल प्रदान करिवो जदि आपणकर बिछा राशि होता है वीडियोटी किभली लागला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु जदि आपणक प्रियजनकर बिछा राशि होता है वीडियोटी तांका सह शेयर करंतु जदि प्रथम थर आम चैनल को आसिछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु धन्यवाद।